वेलकम बैक नाज़रीन, जागो दुनिया आप देख रहे हैं। सुंदस जमील के साथ सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन इन किया है बिलाल कुतुब साहब ने। हम जहां पे बात ये कर रहे हैं कि जी माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने बड़े दावे किए कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हकाइक आपके सामने हमारे जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, सीनियर एंकर्स हैं, फारूक हसन, शाजी अकरम और भी बहुत सारे ऐसे हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं, जो स्पेशल खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जिसका आगाज़ अब से हो चुका हुआ है। वो इसलिए नाज़रीन बेसिक मकसद इस ट्रांसमिशन का ये था कि आपको ये बता सकें कि जो हुकूमत ने वादे किए थे कि सैलाब आया था कि जी ये कर देंगे वो कर देंगे, वतन कार्ड की तकसीम, अब बहाली की सफ़र के अंदर ये लोग कितनी मदद कर रहे हैं लोगों की। सूरत हाल आपके सामने है, किसानों को 1000 रुपया देना पड़ा है वाउचर की वजह से, उनको बीज नहीं मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतने सारे मसाइल हैं कि मैं तो खुद परेशान हो चुकी हूँ। और एक तरफ परवेज़ मलिक साहब जो चेयरमैन रिलीफ कमेटी के हैं वो ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी फाइन। ये उनकी स्टेटमेंट है जो हमारे प्रोग्राम में कही है। बिलाल भाई, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सूरत हाल आपके सामने, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में इसमें कोई परेशानी की बात बिल्कुल नहीं है। बल्कि इसमें अचंभे की बात भी कोई नहीं है। दिस वॉज ऑल एक्सपेक्टेड। और अगर हैरत है तो इस बात पे मुझे हैरत है कि अब भी हमें हैरत होती है। अब हैरत की ऐसी बात है क्या इसमें? दिस इज़ व्हाट वी वर सपोज टू एक्सेप्ट। पहली बात तो ये, अगर आप गौर करें तो इतने सालों में मेरे ख्याल में तो अब शायद जो जवाब देना होता है ना किसी सियासतदान ने आके मीडिया पे, वो जवाब जो है वो मैं तो समझ भी सकता हूँ कि अपने इन्होंने आगे बात कहनी क्या है। मेरे ख्याल में ये एक बहुत परसिस्टेंट लाइंग जो है ना ये अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। अगर आप गौर करें तो, अगर बड़ी इजाज़त आप मुझे दें तो, ये जो झूठ और मुनाफिकत है ना, ये ज़माना आखिर की निशानियों में से खुदा ताला ने फरमाई है। अब आप अगर इसको आधा भी सच समझ लें तो आप गौर कीजिए कि हम किस ज़माने की तरफ जा रहे हैं। अब इसमें दो बहुत मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट बात हैं जो कि गनी साहब से मैं अभी अर्ज कर रहा था। एक बात कितनी चंबे की बात है कि हुकूमतें इसके लिए फंड इकट्ठा करती हैं और जो काम करने वाली हैं वो रिलीजियस जमातें हैं। यही फिनोमेना हमने सैलाब में देखा, यही फिनोमेना हमने ज़लज़ले के वक्त भी देखा था। और ये वही जमातें हैं जिनके ऊपर के हम बहुत बुरे किस्म के टैग्स लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में दिस इज़ हाई टाइम गनी साहब कि वी शुड रिकंसिडर कि हम जिनके ऊपर टैग्स लगा रहे हैं क्या वो टेररिस्ट हैं या वो टेररिस्ट हैं जो कि हुकूमतें चला रहे हैं। बिलाल भाई, फारूक और शाजिया फील्ड में हैं तो वो किसान से बात कर रहे थे, एक दो किसानों से, तो उन्होंने ये कहा कि जी गवर्नमेंट ने वाउचर्स कुछ दिए कि आप वाउचर्स जाके उन जगह पे ले जाओ तो आपको बीज और खाद वगैरह मिल जाएंगे। वो जब किसान लोग लेके जाते हैं वो वाउचर तो 1000 रुपया रिश्वत उनसे मांगी जा रही है। आप ये सोचें कि जिनके पास 1 रुपया नहीं है वो 1000 रुपया कहाँ से रिश्वत देंगे? ये हमारा हाल है, ये आप सोचें जरा। मैं बेटा फिर ये कह रहा हूँ, इसमें सोचने की कोई बात है ही नहीं कतई तौर पे। मामला ये है कि ये एक्सपेक्टेड है। अब आप गौर करें कि 63-64 ईयर्स के बाद आज आप टॉप ब्रीड इंटेलिजेंशिया पॉलिटिशियंस में ले आए और आपको वो 4 डिक्टेटर्स का जिक्र कर देंगे, 2 दफ़ा वो पुराने ज़माने में बातें कर लेंगे। नॉट अ सिंगल पर्सन विल बी एबल टू टेल यू कि हमारी फ्यूचर की विजन क्या है। अच्छा बिलाल भाई, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूँ। इस वक्त हमें लाइन पे नाज़रीन ज्वाइन किया अशरफ खान साहब ने, जो कि सूबाई वजीर मेहनत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो भी इक़दाम लिए जा रहे हैं सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए, आया कि वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब। जी वालेकुम सलाम। जी अशरफ साहब, मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो बहाली के हवाले से काम हो रहा है सैलाब ज़दगान के लिए, आप उससे मुतमईन हैं कि नहीं? जी मैं उससे काफी हद तक मुतमिन हूँ, इसलिए कि एक कौमी पॉलिसी बनाई गई और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया और चारों सूबाई हुकूमतों को मशावरत में लिया। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनी है पाकिस्तान भर के लिए। सही। तो पंजाब के अंदर उसके ऊपर जो काम नहीं हुआ है वो भी इत्मीनान बख्श है। अगरचे बेहतरी की और ज्यादा सर्विसेज देने की गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है। अच्छा अशरफ, अब मैं आपकी बात को यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। आपने ये कहा कि सही चल रहा है काम, सेटिस्फैक्ट्री है, मजीद बेहतर भी हो सकता है। परवेज मलिक साहब कुछ देर पहले हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, चेयरमैन है रिलीफ कमीशन के। उन्होंने ये कहा है कि रिसोर्सेज उनको सही तरीके से फराहम नहीं हो रहे। हमारे फील्ड रिपोर्टर्स इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, उन्होंने ये बताया बहुत सारे इंकशाफात हुए हैं कि वतन कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सही तरीके से हो रही। अगर पंजाब गवर्नमेंट को रिसोर्सेज सही तरीके से नहीं सूबाई हुकूमत दे रही तो फिर वो कैसे प्रॉपर तरीके से आउटपुट दे सकेंगे? नहीं, ये परवेज मलिक के साथ मेरी बहरास बात होती तो कुछ हकायक मैं भी इल्म में लेके आता। लेकिन अभी आप देखिए कि 3 सूबों के अंदर सिर्फ यूनाइटेड बैंक जो है वो वतन कार्ड दे रहा है। मियां शहबाज शरीफ साहब की चॉइस के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को इनको इजाजत दी थी कि ये यूबीएल के अलावा किसी और बैंक को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं वतन कार्ड के लिए।
تو یہ ایک اوپن چیک تھا میاں شہباز شریف صاحب کے پاس. اگر انہوں نے اس سلسلے میں وطن کارڈ کی ڈلیوری میں کوئی زیادہ بہتر انتظامات نہیں کیے تو اس کا جواب پرویز ملک صاحب سے لیجیے گا. فیڈرل گورنمنٹ نے تو ہر طرح سے سپورٹ کی ہے, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے اندر جو فنڈز کی ضرورت تھی اس میں فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی کہیں پہ کنجوسی نہیں کی. اچھا, کنجوسی نہیں کی, فنڈز بھی دیے. سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, چیف رپورٹر نوائے وقت کے, آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. اشرف خان صاحب, حال ہی میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آپ کے اراکین اسمبلی نے بھی تحفظات ظاہر کیے ہیں وطن کارڈز کی تقسیم کے عمل کے حوالے سے. تو اراکین اسمبلی جب اس طرح کی شکایات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ جو عمل ہے وہ درست طریقے سے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہا. دیکھیے سلمان غنی, بہت وسیع پیمانے کے اوپر یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور پنجاب کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ ایک سسٹم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں, اور پنجاب کارڈ کا ایکسپیرینس پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا. اور میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ ہر وقت بہتری کی گنجائش رہتی ہے. کہیں اگر کچھ شکایات ہیں تو ان کو دور کرنا بھی ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے, اور ہم دور کر رہے ہیں ان کو. اشرف صاحب, ایک اور کویسچن ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے, مذہبی جماعتوں نے, سیاسی جماعتوں نے سیلاب کے عمل کے دوران وہاں پر متاثرین سیلاب کی مدد کے لیے ممکنہ اقدامات کیے. اصل چیلنج ان کی بحالی کا عمل تھا, لیکن بحالی کے عمل میں وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آ رہا جو سیلاب کے دوران موجود تھا. دیکھیے سلمان غنی, سیلاب کے دوران ایک ہنگامی صورتحال تھی, اور اس میں ہماری پہلی ترجیح یہ تھی کہ لوگوں کو پانی سے نکال کے خشکی پہ بٹھائیں, بیماریوں سے لوگوں کو محفوظ کریں, اور 2 وقت کا ہم کھانا ان کو پہنچائیں. یہ ایک ہنگامی صورتحال تھی اور ہنگامی اقدامات کیے گئے. اب چونکہ لوگ گھروں کو واپس جا رہے ہیں, ان کی گھروں کی کنسٹرکشن کے لیے ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں, اس سے بڑھ کے جو اصل کام ہے اب وہاں پہ کاشتکاری کے ایشوز ہیں کہ لوگ اپنی فصل کاشت کر سکیں اور ان کو آمدنی, اپنے ذرائع آمدنی جو ہے وہ محفوظ کر سکیں. ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک سلو پروسیس ہوگا. آپ ایک دن میں گھر نہیں بنا سکتے, ایک ہفتے میں گھر نہیں بنا سکتے. اس کے لیے اب اگلی قسط میرا خیال ہے فیڈرل گورنمنٹ جاری کرنا چاہتی ہے, کر رہی ہے, کہ اب ہم 20,000 روپے مزید گھروں کی تعمیر کی. اشرف صاحب, آپ 20,000 کی بات کریں, وہاں پہ لوگ ہزار روپے رشوت مانگ رہے ہیں. جو جتنے بھی کسان بھائی ہمارے ہیں وہ واؤچرز جو گورنمنٹ نے دیے ہیں ان کو بیج اور کھاد کے لیے, تو جب وہ جاتے ہیں دکان پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ آفیشلز کہ جی 1,000 روپے رشوت دو گے تب آپ کو ملیں گے. تو پھر کس طریقے سے یہ لوگ بحالی کی طرف جائیں گے اگر رشوت ان کو دینی پڑے گی؟ تو دیکھیں, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہم بطور قوم بعض اوقات اس فلاح و بہبود کے کاموں میں بھی کرپشن کے عنصر کو نہیں چھوڑتے. اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہر جگہ پہ کمزور, غریب, کسان محنت کے لیے ایکسپلائٹیشن ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس ڈیلیور کرنے کا کچھ اختیار ہوتا ہے. تو یہ اس خدشے کو میں نظر انداز نہیں کرتا, لیکن یہ میں ضرور خواہش رکھتا ہوں اور کوشش ہم کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی شکایات ملے تو یہ تکلیف ہم ان لوگوں کو نہ دیں جو پہلے سے ہی سیلاب. چلیں, اللہ کرے. تھینک یو سو مچ اشرف خان صاحب, کہ اللہ کرے کہ لوگ اپنی تکلیف سے نکلیں. بہرحال ابھی حقائق تو آپ کے سامنے ہیں. ناظرین, دنیا ٹیلی ویژن نے اپنے جو سینئر اینکرز اور رپورٹرز کو بھیجا ہوا ہے فیلڈ میں, صاف ظاہر ہے کہ لوگ خوش نہیں ہیں. بحالی کا سفر جو ہے وہ تنہا طے کر رہے ہیں. بہت سارے گورنمنٹ ریپرزینٹیوز ہیں, اور کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ ان لوگوں کے مورائل کو ہائی کرنے کے لیے وزٹ کر لیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی صحیح کرنا ضروری ہیں. فاروق حسن اور شازیہ اکرم لائن پہ موجود ہیں. فاروق, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل سندس, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ. جتنی دیر ہم نے بریک لی, ہم نے بہت سے خیموں کا یہاں پہ وزٹ کیا ہے, اندر جا کے لوگوں سے بات چیت بھی کی ہے. یہاں پہ 2 چیزیں میں کہنا چاہوں گا سندس صاحب, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میرے خیال میں ہم ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ سیاسی وابستگیوں سے بالکل بالا تر ہو کے ہمیں ایز اے پاکستانی سوچنا ہے. اور یہ تمام ہمارے بہن بھائی ہیں جو اس وقت مصیبت میں ہیں, یہ بھی ایک وقت میں ان کی اپنی زمینیں تھیں اور کاشتکاری کرتے تھے, اچھی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے. تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ جی یہ کیمپس کس نے لگائے ہوئے ہیں اور کون ان کی مدد کر رہے ہیں. ہاں, حکومت کا جو فرض ہے وہ اسے نبھانا ہے. ابھی میں آپ کی بات چیت سن رہا تھا, اشرف سونا صاحب بھی میرے خیال میں لائن پہ تھے, اور اس سے پہلے پرویز ملک صاحب بھی تھے. مجھے ایک چیز جو حیرت انگیز یہاں پہ فیل ہوئی جب میں نے لوگوں سے بھی بات کی ہے کہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ جو ہے اس نے اس کیمپ کا وزٹ نہیں کیا. اسے بنے ہوئے تقریباً جولائی کے اینڈ میں, اگست میں یہ شروع میں بنا ہے, تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں, 3.25 مہینے ہو گئے, کوئی یہاں پہ نہیں آیا. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب فلڈ کور کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا DG خان میں, تو میری سب سے ملاقات ہوئی تھی, دوست محمد کوسا سے بھی ہوئی تھی, راجہ ریاض صاحب وزٹ کر رہے تھے, آلدو ان کا یہ حلقہ نہیں ہے. پھر ملتان کے
के एक MPA थे, वो आए हुए थे यहाँ पे, लेकिन उसके बाद कहूंगी यहाँ पे कि आम दिनों में तो आना दूर की बात, ईद पे उन्होंने बहुत बातें की थी, जी हम ईद पे आएंगे, सामान लेके आएंगे, लोगों की हेल्प करेंगे यहाँ पे, लेकिन वो बता रहे हैं। अच्छा फारूक, फोटो सेशन करवाने से वो आए और थोड़ा बहुत सामान लेके, और बहुत से ईद का सामान अभी फारूक अब दूसरी ईद आने वाली है, ईद उल अजहा आने वाली है, ईद उल फितर का सामान लोगों तक यहाँ नहीं पहुंचा, तो इन लोगों को कहना है कि इस ईद पे हमें क्या मिलेगा। फारूक, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी कि अभी कुछ देर पहले परवेज मलिक साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। अशरफ खान साहब सूबाई वजीर मेहनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, वफाक जो है वो उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे डाल रही है इल्जामात के जी सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, मैनेजमेंट नहीं सही हो रही। परवेज मलिक साहब ये कह रहे हैं कि जी फेडरल लेवल के ऊपर हमें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे तो हम कैसे लोगों को सही तरीके से जो है अकोमोडेट कर सकेंगे। आप वहां पे फील्ड में मौजूद हैं, आप के इस हवाले से कहेंगे? सुंदर, ये वही टसल है जो शुरू से चलती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PML नवाज की टसल है। ऑल्दो PML नवाज फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जब रियल इश्यूज़ को एड्रेस करने का, आवाम के इश्यूज़ को उठाने का मसला आता है तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, जबकि आम जो कौमी मसाइल हैं उन पे जब नेशनल असम्बली में डिबेट होती है तो वो अपोजिशन का वो किरदार नज़र नहीं आता जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले भी सजेशन दी है कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तमाम जो यहाँ के MP MN वो तो ज़रूर यकीनन विजिट करें, और बाकी भी तमाम पूरे पाकिस्तान में जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उसके अलावा जो फ्लड रिलीफ कमिश्नर हैं या फ्लड रिलीफ के हवाले से जो बनाए गए हैं इदारे, वो यहाँ पे ये कोई इतना बड़ा इलाका नहीं है, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लोगों से हम उनकी ज़बानी सुनते हैं कि अच्छा शाजिया, मैं सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी फारूक, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम चाहेंगे कि आप मजीद लोगों से जानने की कोशिश करें और हमें भी बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इन लोगों को फेस करनी पड़ी है। सलमान गनी साहब, बिलाल कुतुब भी मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया। जागो